Sar pailawa ni sinimung rogradi. Ani sinimung ang Meja Rajapur Kathalia Kendra je ADC ni tai Assembly Tripura Assembly Bidhan Sabha Kachini Donpur constituency ang Rati Ranjan Tripura ex BJP ni Juba Morcha district ni vice president tai Shakti Kendra incharge ni hisabai samkhai phaijak tabo hungke chini bubagrani yak romoi chini Tiprasa rongni thanchano korang tai message nambagai ang haini hai chini thanchao nang phaipi kaisi Sar engke nang temane bang age BJP o setong ke Tripura mo thabo temane bangai bomono besajagai BJP no ke temane sajagli ya teman bangai phai ke Tripura mo thasagradi. Nadi BJP Bharatiya Janata Party je सबका साथ सबका विकास हिमानी आमो रक छ जेनरल सिमिसि चलियो एरिस एरिया वो सबका साथ सबका विकास चलि आइसि जदि चलियो इनो तंग हंगाके दिनि बरं थों जेनरल साइड जे फेसिलिटी रजां माने आमनो एडिसियो रना नेंथन किन्तु एडिसियो तिनि कतर कतर पक साना थांगाके ग्राम अंचल डेभलपमेंट गरै कन्स्टिट्युएन्सी रग गरै एवं सबका साथ सबका विकास जदि नों इक्वली तन हंगाके जेनरल जे फेसिलिटी रो Tiprasa kamiam chayo sini Tiprasa lokurongno bo se facility marnai jodi se facility ro khangke se abono sino sabka sath sabka vikas te kaisa kubikok sakangka ke ADCO direct funding sanmani kwbangma sarkarni simite kwbangma lokurok te kwbangma netritwa rok je direct funding ADCO sano direct funding ADCO siriya nang state government ni through থেকে se ADCO rang ho hongkake bahikaro sabka sath sabka vikas khaba केंद्र থেকে स्टेट যদি डायरेक्ट फंडिंग रां फायंकाके आनी कोके एडीसी जे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बो जे डायरेक्ट फंडिंग फायना नांनाय दुइटा जे चिनि जे अब तंगमानि जे सरकार तंगमानि एडीसी हापांकाइसा त्रिपुरा असेंबली स्टेट हापांकाइसा दुनुता जागाव जदि डायरेक्ट फंडिंग फायकांके सांग हिन्ना आबनो सबका साथ सबका विकास किंतु स्टेट नि थ्रु থেকে सितिनि एडीसी नो रां खाखागै हो हंगाका आरो कोनो सबका साथ सबका विकास गरै सबका साथ सबका विकास ग्राम अंचल बो गरै तिप्रसा एरिया बो गरै आं आबनो वानसगैनो हाय हाय जे चिनि बोबाग्रानि लामाव आं फायकाइसि Sar engke bes kango TT ADC ni election hai ke BC election ngani thangoi tong bonole temai sana. belai ke important question village council নির্বাচন ni kongno ang kisa sasiwano ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন 10 বছর ধরে ত্রিপ্রাসারক বঞ্চিত তামনি হিনবা যে ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন যে এডিসি এরিয়া নি যে পঞ্চায়েত নেতৃত্বকে ত্রিপ্রাসারক বিভিন্ন স্কিম বিভিন্ন ডেভেলপমেন্ট মাননান তংমানি তিনি পঞ্চায়েত রগ ফান্ড করে রাং করে হিनै সাজাগৈ তঙ্গু গত বন্যানি কংনো সাসিনাই ত্রিপুরাও যে বন্যা গতি তঙ্গৈ থামানি সে যে বন্যা অংমানি জরাওনি কংনা আংকিসে সানা থাঙ্গাকে তিনি বুইনি বসংনি এরিয়াও যে বন্যানি সময়ও যে বক্স কালবার রক হিনজামানি যে তুইসা রগ যে বজাংমানি যে লামা রগ যে চই থাংমানি আরো কে বক্স কালবার রক রজাখা কিন্তু आंनि जे आनि लोकल साइड एरिया रग तै विभिन्न पञ्चायत रग तिप्रासा एरिया नि पञ्चायत रग जे पुल चजाक रक तै जे नग थांनानि फाइनानि जे लामा रक चजाक रक न आबो नंगनो ठीक खाइनान बागे आं गोबांमा अफिसार्स रक बाय ब्लक থেকে स्रोखाय पञ्चायत रग कक साजांमानि कक साका बरं बायके ताम साजाका पञ्चायत नि खुद अफिसार्स रक बरं डाइरेक्ट सावो चिनि पञ्चायत दले फान्ड गरै जों आमरगले रिमाया जदि ফান্ডিং যে রেগা ফান্ডিং থেকে जों किसु ब्रिज रक सनामै रैबानो वारक बायंकाके आमो हाय कक रक मदे मोसां बांकागा आमो हाय कक रक न जदि वानसगना थांगाकेबो जों साइमानो जे डेभलपमेंट गरै सबका साथ सबका विकास गरै गरै फेराय सेम कक आंकाके चिनि ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন বেলাইনি ইম্পর্টেন্ট তাই ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচননি বাগৈ একমাত্র বুবাগ্রা সুপ্রিম কোর্ট কেস খাইয়ে খরাংতি সাवै তিনি সে ইলেকশন অংনান থাङै दङ এবং সুপ্রিম কোর্ট থেকে जों রায়बो मांखायसि इलेक्शन खाइजांनानि अंथ हिनै गाके बसकांगो तिप्रासा रंनि भबिष्यत साबो सनामै दं आबरंनो तिप्रासा लुकुरं मा बुजिनाय এবং এই যে 26 नि एडीसी নির্বাচননি কক সাকাंकेबो 21 সরকার যেভাবে ফাইকা 2 থেকে 2.5 মাস বাই তিপ্রামতা হাপাং সনাमै মাংখা যে তাবুক বর্তমানো जों एडीसी हापांगो जे तिप्रामता सरकार तिप्रासानि खरांति सावै दङ आमा हायकेनो এই 26 तिप्रासा যারা 21 বুট রিয়া রক তাবুক হंगे तिप्रासा তাইবো বুজিবাই যাইছে এই 21 হंगे जों তাইবো ডাবল সিট তাই 21 जों जेसक सिट मांखा आबनि साथैबो डाबल सिट बाय जों सरकार सनामनाय 2026 एडीसी हापां सनामनायसि Sar engke BJP rok sawi tongo 100 বছর 200 বছর engei phasi roman script no roya
nijani kokbrok script bai si banok di hi sabon ke bono tui tuma sanai sagra di Roman script jodi riya hangka ke jodi kaisa kok belai no news rogo social media rogo nukjagui tongo Roman script jodi riya hangka ke tangile je borong je kok samani buini basa nole narong tangui san English rongni basa si abo जों जे ताबुक रोमान स्क्रिप्ट सानमानि इंग्लिश रंनि भाषा से बुइनि दफानि भाषा से नरं आ भाषा बाय सानयावै देवनागरिक सान्दि नरं आबो बाय सान्दि कक बरकनि कतालि स्क्रिप्ट सनामै सान्दि आरो कक बरकनि कतालि स्क्रिप्ट सनामनानि चिनि स्टुडेन्ट रक चिनि भबिष्यत रक तिप्रा हास्तिनि जे भबिष्यत रक सि साइपाइखा जोंले रोमान स्क्रिप्ट बायसि पलिनानि जों हामजागो गाके नोंले साबोबा नों निजिनि देवनागरिक बाय परिदि अबो बाय परिदि हिने जबरदस्ती खाइनाय आंखौ वानसगो जों रोमान स्क्रिप्ट दनो सपोर्ट खाइना नांगौ ताइ देवनागरिकनि कक साका हांकाके आंनि तिप्रासा लुकुरक देवनागरिक न परिनानि कष्ट सें जागो हांकाके आंनि जे स्टुडेन्ट रक जे रायरक जों आर्ट्स परिदे बोर्ड एग्जाम रनाय ना साइन्स परि जों बोर्ड एग्जाम रनाय आबो हाय जों सब्जेक्ट जि सिलेक्ट खाइनानि अधिकार माया हांकाके जोंबा बुइनि दफा बाय थुंजा मासि क्लाइ ब्लेबरक बा गा आबोनि बागै जारा निजिनि बोसानि भबिष्यत दङ आगामी दिनाव वानसगै तंनाय रक आं रोमान स्क्रिप्ट न सपोर्ट खाइना नांगौ तै जेबो रं 200 बছর পরেबो रोमान स्क्रिप्ट मायानि सामानि आं वानसगो आबो बेलायनो चाया এবং এবনি রলাই तंनाय ते आगि थेको बছর बছর धरे এবনি রলাই स्टुडेन्ट खाइफायो एबन प्रत्येक स्टुडेन्ट रलाई खाइफायो काकेबा अमबा रुलिंग गभर्नमेन्ट दक बरंनि माइनास मांसि नाय तंगायसि जेचना बोता रसिदे नरंनि जों बिरोधी हिनेसि बरंनि इलेक्शन दाय बरंनि अबर जे बसकां चेंमरे बरं माइनास सि खाइना नाय प्लास खाइना नाय यासि सारंगे पाइथागो tabok beti prasarok teuima nungya lama haya haifane si busia tei BJP o tongbai bo tei omo haike thansani maribo phaibani bangai paithago tuma kok sanai ti prasarok no आं ताइसिनि कगनो बो किसिसां ताइसिनि कगनो साबाय सुक्लिया आं ताबो किसिसा ताइसिनि कगनो बेट खाइनाय ताइ ताबुनि जे क्वेश्चन सोंमान आं आबुनि आन्सार होनाय ताइसिनि कग जे रोमान स्क्रिप्ट नि किसिसां ताइ किसे साना मुसुमाखे जों बुइनि बसंनि कगनो सैनानि तांदि सिकिनान तांदि हिनै जे बर्तमानो जे रुलिंग गभर्नमेन्ट तंनायनि किसु नेतृत्व रक जनप्रतिनिधि रक जे सामानि कग जों जदि बुइनि बसनि कगनो सिकिनान तांदि सुइनान तांदि हिनै जदि बरंनि आबो कुबै कुबै सयक हंगाके तांगै ता सारा भारत बर्षव अफिसियले तांगैले इंग्लिश बाइके सुइजागै दंबा विभिन्न अबरक जे इम्पोर्टेन्ट इश्यू रकनो इंग्लिश बाइ तांगै यूज खाइजागै दंबा अंक अफिस रक देवनागरिक बाइ जेंगै देहायसि समस्त अफिस থেকে শুরু খাই স্কুল থেকে শুরু খাই নোটিস বোর্ড ছাড়ো কাকে যত দেবনাগরিক বাই হিন্দি বাই চেঙ্গিরে দেখাইছি ইংলিশ ন মুসিখিব দি ভারত হাসতেনি যদি নং ইংলিশ স্ক্রিপ্ট ন যে ইংলিশ নি যে অবরং নরং চাজে কি হাঙ্গাকে বা সমস্ত অবরং যে নোটিস বোর্ড ডক যে সুইজাগৈ তংমানি ইংলিশ ন মুসিখিব দিতা গা আমো হা কতনি বেলাইনি ইম্পর্টেন্ট ইস্যু হাইছি ভারত হা কতনি সে ইম্পর্টেন্ট ইস্যু এবছর ত্রিপুরা স্টেটনি ইস্যু ইয়া even village council নির্বাচনী যে তাইসিনি কোশ্চেন হিংগাকে আং ত্রিপ্রাসা লোকরনো কাইছানো কক সানা মসুগো 10 বছর যে ত্রিপ্রাসারক মানথাই মায়াङै তংমানি যে দাবি মাयाङै তংমানি जों যে ডিসি হাপাং जुनो रां किसा किसा खागै हजागै तंमानि आबर बाय जों अं याइसि ए इलेक्शन विलेज काउंसिल निर्वाचननि बागै सभा खरांति साका जों आबर नाहानै आगामीनि जे 26 इलेक्शन जों भोट मारनाय विलेज काउंसिल निर्वाचन भोट मारनाय तिप्रासानि स्टुडेन्ट दंनि भविष्यनि बागै बो पार्टी तै बो बर खरांति सैतं जों आबनो नाहानै जों भोट मारनाय आंगा सोंनो चिनि लुकुरंनो खरांखो जानाय sar paithau haini ni sini mangroi rafisi आनि सिनिमं रति रंजन त्रिपुरा आं आगे बीजेपी तंगमानि आं ताबुक थानसान लगे तंगो बोबाग्रान लगे तंगो आं ताइसिनि लोकरंनो मेसेज रुना मसुगो जातिनि साथे तंगदि डेभलपमेन्टनि साथे तंगदि खरांति सानाय लगे तंगदि हामबाय